जंग के इलाका में साबिक सदर बार मुनीर अहमद सदाना समेत 3 अफराद को कत्ल करने वाले मरकजी मुलजिम को पुलिस ने बिलाखिर 72 घंटों के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इस मुलजिम ने कत्ल की वारदात क्यों की, इसके पीछे हकाइक है क्या और अब मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, 29 नवंबर को एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है जिसमें साबिक बार प्रेसिडेंट मुनीर अहमद सदाना, उनके ड्राइवर मुमताज और एक रागीर मुश्ताक को चौक में फायरिंग करके बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद आते हैं जिनमें नामजद रखे गए मुलजमान में मरकजी किरदार निभाने वाले इमरान शाह उर्फ मानी कुरैशी जो है वो होता है। इसके साथ आशिक नामी शख्स है जो इसी बरादरी कुरैशी बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, जबकि 2 नामालूम अफराद रखे गए हैं और ये गाड़ी के आगे ही आते, मुनीर अहमद सदाना की गाड़ी के आते ही सीधी स्ट्रेट फायरिंग जो है वो ड्राइवर पर करते हैं, जिसकी वजह से मौका पर ही जो ड्राइवर होता है गाड़ी का मुमताज़, वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। इस दौरान मुनीर अहमद सदाना जो एक्स बार प्रेसिडेंट जंग हैं वो गाड़ी से निकलकर फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें गोलियां मार दी जाती हैं, वो ज़ख्मी होकर गिरते हैं। तो फिर बारी बारी ये मुलजमान उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो मौका पर जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। इस दौरान एक मुश्ताक नामी शख्स जो वहां से गुजर रहा होता है वो भी उस गोलियों की जद में आकर मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार जाता है। पुलिस को इतला दी जाती है तो डीपीओ जंग बिलाल इफ्तिखार कियानी समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच जाती है और जाए वकुआ और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी इकदाम किए जाते हैं। मालूम होता है कि सेफ सिटी की फुटेज जब देखी जाती है तो इसमें नामजद किया गया मरकजी किरदार जो इमरान कुरैशी था वो मौका पर मौजूद दिखाई देता है, मोटरसाइकिल पर आता है और आने के बाद फरार होते हुए की भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मौसूल हो जाती है, जिस पर पुलिस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है और फौरी तौर पर मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए टास्क दिया जाता है। मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जाते हैं और 72 घंटों के दौरान ही पुलिस इस मरकजी मुलजिम इमरान कुरैशी उर्फ मानी को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है, जो अपने जुर्म का एतराफ़ भी करता है और बताता है कि इसने जो है वो सदाना बरादरी के जो वकील थे, एडवोकेट थे, उन्हें क्यों कत्ल किया। कुरैशी बरादरी का जो शख्स है वो उसका नाम सकलैन शाह बताया जाता है। इसके अलावा सदाना बरादरी का भी एक शख्स इसी खौफनाक दुश्मनी में कत्ल होता है और कुछ अरसा कबल जो है ये दुश्मनी बच्चों की एक छोटी सी लड़ाई पर शुरू होती है और देखते ही देखते फिर खूनी दुश्मनी में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद बहुत सा जानी नुकसान होता है और इस दुश्मनी को ख़त्म करवाने के लिए अलबत्ता कोई किरदार अदा नहीं करता। वहाँ पर आग लगाने में जो हमारे ज़राए बताते हैं वो किरदार अदा किया जाता है और देखते ही देखते फिर 5 इंसानी ज़िंदगियाँ ये सदाना बरादरी और कुरैशी बरादरी के दरमियान चली आ रही इस दुश्मनी की नज़र हो जाती हैं। अब मुनीर अहमद सदाना के कत्ल के बाद वकला जो है वो सरापा एहतजाज हो जाते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं, नारेबाजी करते हैं और तमाम मुकामात पर जो है वो पुलिस का बाइकआउट कर दिया जाता है और प्रेशर दिया जाता है कि पुलिस फौरी तौर पर मुलजमान को गिरफ्तार करे। इस हवाले से जो डीपीओ जंग हैं बिलाल इफ्तिखार कियानी वो टीम एक तश्कील देते हैं, जो पुलिस अफसरान जिसमें सीसीडी के लोग भी शामिल होते हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग भी शामिल होते हैं, मुख्तलिफ एसएचओज जो जंग में लगे होते हैं, जो काम जिन्हें करना आता है उन्हें चुना जाता है और उन्हें टास्क दिया जाता है कि इन मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद डीपीओ जंग की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, वो भी देखें कि वो क्या कह रहे हैं। 29 जो नवंबर को होने वाले तेहरे कत्ल की खौफनाक वारदात के हवाले से बिलाल इफ्तिखार कियानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले उसे देख लीजिए फिर आगे मजीद तफसीलात बताते हैं। इमरान उर्फ मानी खानेवाल डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने उसको अरेस्ट कर लिया है। नाजरीन, आप देख चुके हैं कि डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कियानी ने बताया कि किस तरह से इस केस का मरकजी मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हुआ। हमारे ज़राए ने बताया कि जो इन दोनों ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी थी वो कोई मुनीर अहमद सदाना की डायरेक्ट दुश्मनी नहीं थी। ये नहीं था कि उनके कोई रिश्तेदार हैं, हाँ जैसे बरादरी होती है, जैसे लोगों की ज़ातें होती हैं, इस तरह ये भी सदाना थे
اور وہ جن لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ان کی قریشی برادری کی دشمنی چل رہی تھی وہ بھی سدانہ تھے. اب یہ منیر احمد سدانہ اس کیس کی پیروی کر رہے تھے, ان کے کیسز کو خود لے کر چل رہے تھے, اس حوالے سے انہیں تھریٹس بھی دیے جاتے تھے, اور مدعی مقدمہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک یوم قبل, ایک روز قبل ملزم نے بتایا تھا کہ منیر احمد سدانہ, بلکہ نام لے کر نہیں بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ جلد ہی زیر زیر کر دیں گے اور انہیں پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس کے ساتھ دشمنی نبھائی ہے. کچھ ایسی مبینہ طور پر ویڈیوز بھی ہمارے پاس آئیں جس میں ایک نوجوان کو جو ہے وہ منیر احمد سدانہ اور اس کے بھائیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے. وہ بآسانی وہاں پر دھمکیاں دے رہا ہے, ہنس رہا ہے, جشن منا رہا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی ثقلین عرف کنہ شاہ کے جو قتل کی پیروی کرنے کا بڑا مزہ چکھائیں گے آپ کو. تو مزید اس طرح سے وہاں پر جنگ میں یہ ایک انتشار سا ماحول پھیل گیا تھا اور اس کی وجہ سے وہاں پر بہت خوف و ہراس کی فضا قائم تھی, اور سی سی ڈی اور پولیس کے خوف اور دبدبے کے باوجود دشمن جو ہے وہ دشمنی کی آگ میں جلتے ہوئے اس طرح کی مختلف مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں. لیکن پولیس نے ایک اچھا کام کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو تو چند ہی روز میں گرفتار کر لیا. باقی جو دیگر اس میں ملزمان رکھے گئے ہیں جس میں عاشق قریشی ہے اور اس کے علاوہ 2 نامعلوم افراد موقع پر آئے اور 5 افراد کو اس میں صلاح مشورے میں نامزد کیا گیا ہے. مدعی مقدمہ کہتا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں انہوں نے صلاح اور مشورے کے بعد جو ہے وہ ان قتلوں کی واردات کروائی ہے, اور ان تمام لوگوں کا قریشی برادری کے ساتھ تعلق ہے. ان کی گرفتاری کے لیے بھی مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ کوئی پہلے وکیل کو قتل نہیں کیا گیا, اس سے پہلے مریدکے کے علاقہ میں بھی 2 وکیلوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا. ایک جو وکیل تھے وہ سابق سیکٹری لاہور بار تھے اور وہ اپنے بھائی کے قتل کی پیروی کر رہے تھے, اس پیروی کرنے پر قتل کر دیا گیا تھا. اور اس میں جو 2 ملوث ملزمان تھے, پولیس کا کہنا تھا کہ سی سی ڈی نے انہیں ایک ضلع میں جو ہے وہ مبینہ پولیس مقابلے میں پار بھی کر دیا, لیکن ان کے اہل خانہ ابھی تک غمزدہ ہیں اور خوفزدہ بھی ہیں اور وہ اس قتل کی کھل کر پیروی بھی نہیں کر پاتے. کچھ اس طرح کی دشمنداریاں بھی ہمارے پنجاب کے کلچر میں نبھائی جاتی ہیں. حالانکہ سی سی ڈی کے جو سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جو دشمندار افراد ہیں وہ یہاں یا تو دشمنیاں ختم کر کے صلح کر لیں, نہیں تو وہ دبئی جا سکتے ہیں. تو ہر شخص جو ہے وہ دبئی جانے کے قابل نہیں ہوتا یا نہیں جا سکتا اس طرح سے اپنا سارا سسٹم یا سیٹ اپ چھوڑ کے, تو اس کی وجہ سے یہ قتل و غارت اور گری کی وارداتیں رونما ہو رہی ہیں. انہیں کس طرح سے بہتر انداز سے انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے, انہیں ختم کروایا جا سکتا ہے, وہ تمام جو ہے وہ حکومت کو اس حوالے سے حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ اسی طرح انسانی جانوں کا مزید ضیاع نہ ہو. اس کیس میں مزید حقائق بھی ہمارے سامنے آئیں گے, اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.